जून 3, 1950 को जर्मनी के एक छोटे से टाउन सरसट में जन्म होता है एक लड़की का जिसका नाम है मेरियान बेकमायर। बेकमायर के पेरेंट्स रिफ्यूजीज थे वेस्ट प्रशा से, जो कि आज के समय मॉडर्न जर्मनी का ही पार्ट है। उसके पेरेंट्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शिफ्ट हुए थे सरसट में। बेकमायर के पेरेंट्स डिवोटली रिलीजियस पेरेंट्स थे। उसका फादर पहले एक वफन एसएस, जो कि उस समय नाजी पार्टी की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका मेंबर था। साथ में वो एक हेवी ड्रिंकर था जो अपना ज्यादातर टाइम फैमिली हाउस के पास ही एक बार में गुजारता था। बेकमायर का हाउस होल्ड प्लीजेंट नहीं था और ड्रिंकिंग ने उसके फादर को और भी एग्रेसिव बनाया था। बेकमायर के घर रोज मारपीट होती थी और इसी के चलते आगे चलकर उनके माता पिता के बीच डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स के बाद बेकमायर अपने मदर के पास रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद बेकमायर की मदर ने दूसरी शादी कर ली। बेकमायर ने बताया कि उसका स्टेप फादर उसे डिक्टेट करता था और उसकी मदर भी उसके स्टेप डैड के साइड थी, जिसके कारण बहुत कम उम्र में बेकमायर को अपने घर से ही निकाल दिया। 16 साल की उम्र में बेकमायर रिलेशनशिप में गई और 1966 एंड 1968 में उसके 2 बच्चे हुए। क्योंकि बेकमायर की एज 16 से 18 साल की थी, वो इतनी मैच्योर भी नहीं थी और ऊपर से उसका ब्रेकअप भी हुआ था। इन सभी सिचुएशन में उसने दोनों ही बच्चों को एडॉप्शन के लिए दे दिया। याद रहे कि दोनों बच्चों के एडॉप्शन में 2 इयर्स का गैप था। 16 की एज में फर्स्ट चाइल्ड और 18 की एज में सेकंड चाइल्ड को एडॉप्शन के लिए दिया। बेकमायर अपने लाइवलीहुड के लिए टेप्सरा के एक पब में काम करती थी, जहां पर उसकी मुलाकात वहां के मैनेजर से हुई। उस मैनेजर ने बेकमायर को डेट किया और 14 नवंबर 1972 को इस कहानी की मेन कैरेक्टर का जन्म हुआ, जिसका नाम था एना। थोड़े ही समय बाद बेकमायर का ब्रेकअप हुआ और एना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकमायर के सिर आई। बट इस दफा बेकमायर ने एडॉप्शन का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि इस दफा उसने डिसाइड किया कि वो खुद से इसे रेस करेगी। बेकमायर एना को अपने साथ ही पब पर ले जाया करती थी और अपने रेगुलर हावर्स से ज्यादा काम करती, लेकिन बाद में बेकमायर को अपनी प्रॉब्लमेटिक लाइफस्टाइल रियलाइज हुई, इसलिए उसने मन बना लिया था कि वो एना को भी एडॉप्शन के लिए दे देगी। समय गुजरता गया। बेकमायर के फ्रेंड्स ने बताया कि बेकमायर एना को एक एडल्ट की तरह ट्रीट करती थी और एक यंग एज में उससे एक्सपेक्ट करती थी कि वो अपनी चीजें खुद से संभाले। इस दौरान बेकमायर ने एना को स्कूल में एडमिशन दिलाई। एना पब पर ही सो जाती थी जब उसकी माँ देर रात तक काम करती थी और मॉर्निंग को वहीं से स्कूल चली जाती। दोस्तों, ये रूटीन डेली का नहीं था। ये तब ही होता था जब पब में ज्यादा काम होता, वरना एना घर पर ही सोती थी। वहीं पर एक दिन आया 5 मई 1980 को, जिस दिन एना ने अपनी माँ बेकमायर से झगड़ा किया कि आज वो स्कूल नहीं जाएगी। बेकमायर एज यूजुअल पब में काम पर चली गई और एना को घर पर ही छोड़ दिया। इस टाइम पर एना की एज थी 7 इयर्स। दोस्तों, बेकमायर जिस घर में रहती थी उसके पड़ोस में एक बुचर यानी कसाई, जो कि इस कहानी का मेन विलन है, जिसका नाम है क्लाउस ग्रेबोस्की। उसके घर में बहुत सारे कैट्स थे जिनके साथ खेलने के लिए एना अक्सर जाया करती थी। इस 5 मई को भी एना घर पर अकेली थी, इसलिए वो कैट्स के साथ खेलने के लिए क्लाउस ग्रेबोस्की के घर गई थी। ग्रेबोस्की ने घंटों तक एना को वहां पर रखा और एक 7 साल की नन्ही बच्ची को सेक्सुअली असल्ट किया और अपने फियांसे के टाइट से उसका गला घोट कर उसे वुडन बक्स में बंद करके पास के ही एक कैनाल में फेंक दिया। आप सोचोगे कि ये सब कुछ मुझे कैसे मालूम हुआ? दरअसल क्लाउस ग्रेबोस्की के फियांसे ने ही पुलिस को ग्रेबोस्की के खिलाफ ये टेस्टिमनी दी थी। ग्रेबोस्की एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था और पहले ही 2 लड़कियों की सेक्सुअल अब्यूज के लिए सेंटेंस्ड था। गिरफ्तारी के बाद ग्रेबोस्की ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में एक बहुत ही घटिया एक्सक्यूज दिया कि 7 साल की एक छोटी सी बच्ची ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर उसने एना को पैसे नहीं दिए तो वो अपनी माँ यानी बेकमायर को बता देगी कि ग्रेबोस्की ने उसे फिजिकली असल्ट किया है। ग्रेबोस्की ने पुलिस को बताया कि एना को शांत करने और दोबारा जेल न जाने से उसने एना का मर्डर किया, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि उसने एना को सेक्सुअली असल्ट किया था। इस केस में ग्रेबोस्की को 2 बार कोर्ट ट्रायल हुआ। ग्रेबोस्की के एना पर एलिगेशंस ने बेकमायर को और भी उबारा इंतकाम के लिए।
لیے، اور تیسری یعنی 6 مارچ 1981 کو کورٹ روم میں ہی لگ بھگ صبح 10 بجے کو بیکمائر نے ایک بیریٹا 70 فیسٹول کو اسمگل کیا اور گریبوسکی پر کچھ رپورٹس میں 7 اور کچھ میں 8 گولیاں داغی، جس میں سبھی رپورٹس اور آرٹیکلز کے اکارڈنگ 6 گولیاں گریبوسکی کے پیٹھ پہ لگی، جس پر گریبوسکی کی وہیں پر مرتیو ہوئی۔ بیکمائر نے ترنت ہی اپنا گن نیچے پھینکا اور اریسٹ ہونے کے لیے سرنڈر کیا۔ بیکمائر کے اس ایکٹ نے میڈیا اور پبلک میں ڈیبیٹ کھڑی کر دی، جس میں کچھ لوگوں نے بیکمائر کا ساتھ دیا اور بہت سے لوگوں نے بیکمائر کے ایکٹ کو کنڈیم کیا۔ بیکمائر کا ٹرائل 1982 میں شروع ہوا۔ اس کو مینسلاٹر اور انلافل پوزیشن آف فائر آرم کے لیے چارج کیا گیا۔ بیکمائر نے اپنے ایکٹ کو سیلف ڈیفنس بتایا اور کہا کہ وہ ایموشنلی انسٹیبل تھی۔ اس وقت اس نے کہا کہ وہ گریبوسکی سے سکیئرڈ تھی اور اسے تھریٹن فیل کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے ڈاٹر کے لیے جسٹس اور اسے پیس دینا چاہتی تھی۔ پروسیکیوشن نے اس کے ایکٹ کو فری میڈیٹیٹڈ یعنی سوچ سمجھ کر بتایا اور کہا کہ اس نے ریونج لینے کے لیے یہ سب کچھ پلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے لا اینڈ آرڈر کو ڈسریسپیکٹ کیا ہے اور جوڈیشل سسٹم کو انڈرمائن کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیکمائر نے اپنی ڈاٹر کے لیے جسٹس نہیں بلکہ انجسٹس کیا ہے۔ بیکمائر کو 2 دسمبر 1982 کو مینسلاٹر اور انلافل پوزیشن آف فائر آرم کے لیے گلٹی پایا اور اسے 6 سال کے لیے سینٹنس دی گئی۔ بیکمائر نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ وہ گلٹی فیل کرتی ہے اپنے ایکٹ پر۔ 3 سال کے بعد بیکمائر کو رہائی ملی۔ بیکمائر نے 1985 میں جرمنی چھوڑ کر ابروڈ موو کیا۔ اس نے اٹلی، اسپین، فرانس اور موراکو میں رہ کر ایک نارمل لائف جی۔ بیکمائر نے اپنا نام چینج کر کے ایک نیو آئیڈینٹی ایڈاپٹ کی۔ اس نے ایک اٹالین ویکتی سے شادی کی۔ سال بعد اس کا بیٹا ہوا۔ بیکمائر نے اپنے پاسٹ کو بھولنے اور ایک نارمل لائف جینے کی کوشش کی۔ 1996 میں بیکمائر کو پینکریاٹک کینسر ڈائگنوز ہوا۔ اس نے جرمنی لوٹنے کا ڈیسیشن لیا اور اپنے فیملی اور فرینڈ سے ملنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے پاسٹ کو فیس کیا اور اپنے ایکٹ کے لیے اپولوجائز کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فرگیونیس اور فیس چاہتی ہے۔ 17 سپتمبر 1996 کو بیکمائر کی ڈیتھ ہوئی۔ بیکمائر نے اپنے سن کے لیے ایک لیٹر چھوڑا کہ وہ اسے پیار کرتی ہے اور اسے پراؤڈ ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ بیکمائر نے اپنے بیٹے کو بھی اپولوجائز کیا اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہا۔ لاسٹ میں اس نے اپنے بیٹے کو گڈ بائے اور اسے خوش رہنے کے لیے کہا۔ بیکمائر کو اس کی ڈاٹر اینا کے بغل میں برگٹر سیمیٹری لیوبک میں دفن کیا۔ اس کے فیونرل پر اس کے فیملی اور فرینڈز آئے اور اس کے لیے پرے کی۔ اس کے گریو پر ایک سٹون رکھا گیا جس پر لکھا ہوا تھا میری آن بیکمائر، ایناز مدر۔ دوستو، اس گھٹنا سے ہم نے 2 باتیں سیکھ لی۔ پہلی کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس پر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے یا پھر پچھتانے کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوتا ہے، جیسا کہ گریبوسکی کے ساتھ ہوا۔ دوسری سب سے بڑی سیکھ کہ ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی جان لے یا کسی اور طرح سے اس کا بدلہ لے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو لا کو آگے رکھنا چاہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، ملتے ہیں۔